अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूपी के हमीरपुर में एक नई नवीली दुल्हन की मौत का दिल दहला देने वाला वाकया और मामला सामने आया। सुनकर हैरत हुई कि शौहर ने पहली ही रात में, और शौहर जाहिल नहीं, अनपढ़ नहीं, गांव का नहीं, बल्कि इंजीनियर शौहर, उस शौहर ने ऐसा पहली रात में ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा वहशीपन अपनी बीवी के साथ, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कर डाला कि दुल्हन 4 दिन हॉस्पिटल में रही और शादी के 5वें दिन दुल्हन की मौत हो गई। 3 फरवरी को शादी हुई, 4 फरवरी को घर से विदाई हुई और 10 फरवरी को इस दुनिया से ही विदाई हो गई। हाय, किसी की जान जाए तो जाए, लोगों की हवस नहीं जाती। ये वो आग है जो बुझने में नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है कि हवस की नजर से न देख ऐ इब्ने आदम, हवा की हर बेटी तवायफ नहीं होती। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर की औरतों को ही औरत समझते हैं, बाकी औरतें उनके लिए औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है। और ऐसे लोग उस गोश्त की दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी हवस भरी निगाहें हमेशा उन गोश्त के टुकड़ों पर होती है। इस वाकये से आप अंदाजा लगाए कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे, अपनी फैंटेसी के पीछे कितना बड़ा दरिंदा बन जाता है। दुल्हन के घर वालों का इल्जाम है कि शादी की पहली ही रात शौहर ने कुछ ताकत बढ़ाने वाली अंग्रेजी गोलियां और दवाइयां खा ली और बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, जिससे दुल्हन की हालत खराब हो गई और इतनी तशवीशनाक हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और दौरान इलाज वो जख्मों की ताब न लाकर नई नवीली दुल्हन ने दम तोड़ दिया। दुल्हन के रिश्तेदारों ने बताया कि दुल्हन का नाम शगुन था। 3 फरवरी 2024 को जिला जालौन के रहने वाले कुछ नीतिन उमरे, जो शौहर का नाम है, जो इंजीनियर था, उसके साथ शगुन की शादी हुई। दुल्हन ने ताकत बढ़ाने वाली कुछ अंग्रेजी दवाइयां खाकर ताल्लुकात बनाना शुरू किया, जिसके बाद दुल्हन की हालत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों ने सब मालूम होते हुए भी लड़की के घर वालों को बीमार होने की झूठी इत्तला दी। लड़की के भाई ने कानपुर में उस अपनी बहन का इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब घर वालों ने कानपुर में जब अपनी बहन यानी दुल्हन का जब पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद सारी हकीकत सामने आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा, यानी उसमें खुलासा ये हुआ, जो तहकीकात सामने आई, तो डॉक्टरों ने कहा कि दुल्हन के साथ गैंग रेप जैसा मामला हुआ, सामूहिक बलात्कार, जैसे 8-10 दरिंदे, 8-10 इंसान जब किसी लड़की पर टूट पड़ते हैं, उसका रेप करते हैं, उस तरह की हालत उस लड़की की हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि जख्म इतने खतरनाक थे कि जिस्म के अंदरूनी जो आज़ा थे वहां तक इंफेक्शन फैल गया, जो उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। पता नहीं ये दरिंदा कितने दिनों से भरा पड़ा था, जो लड़की सामने देखते ही उस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा और किसी की मासूम बेटी को नोच डाला, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको पता है मैं ये वाकया आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? मैं आज के नौजवानों को ये बताना चाहता हूं, जिनकी शादी होने वाली है, कि शादी की पहली रात को लेकर नौजवानों में आजकल बहुत गलतफहमियां पाई जाती है। उनके जाहिल दोस्त उन्हें इतना डरा देते हैं जैसे कि सुहागरात एक जंग है, उसे जीतना जरूरी है, हर किसी की बस की बात नहीं है, अच्छे वहां फेल हो जाते हैं, पहली रात में ही बिल्ली मारना जरूरी है, पहली रात को फूल निकलना जरूरी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की गलतफहमियां जाहिल क्या पढ़े लिखे दोस्त भी डालते हैं। हमारे यहाँ पर चूंकि माहौल ऐसा है कि जो सेक्स एजुकेशन है
وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ اس کی کوئی معلومات دیتا ہے ڈھنگ سے، بس ایک ہوا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صرف حمیر پور کا ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ کئی نوجوانوں نے تو اپنی دلہن کو اور اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دے دیا کہ پہلی رات کو خون نہیں نکلا۔ یعنی کتنی مطلب جہالت ہے یہ۔ حالانکہ میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے جس میں ہر ایک کامیاب ہوتا ہی ہے۔ یاد رکھے، بیوی بھی ایک انسان ہے، وہ پہلی رات ویسے بھی ڈری ڈری اور سہمی رہتی ہے، اسے مانوس کرنا ضروری ہے، اسے پیار و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لاڑ اور دلار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر بالکل حبشی کی طرح، وحشی کی طرح ٹوٹ کر گر جانا اور ٹوٹ پڑنا مردانگی نہیں بلکہ حیوانیت ہے۔ اور یاد رکھے، پہلی رات میں ہی سب کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ وہ بیوی آپ کی زندگی بھر کی بیوی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی۔ ذرا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان بن کر رہو۔ اس طرح کے واقعات یہ جو حمیر پور میں ہوئے ہیں، اسی طرح کے سملر واقعات جو اس سے کم ہمارے سماج میں بھی ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں، لیکن میرے خود کے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، انسان بن کر رہو، گندی فلمیں مت دیکھو، اور اس بارے میں واٹس ایپ سے نالج مت لو، اور کسی کی بھی جو پھیکم پھاک والی جو خبریں ہیں اور اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایسی نالج کسی اور جگہ سے مت لو، بلکہ اچھے اور ویریفائڈ سورسز سے یہ ایجوکیشن آپ لینا ضروری ہے، معلومات کرنا ضروری ہے۔ لیکن کسی پڑھے لکھے اور اچھے انسان سے، سلجھے ہوئے انسان سے یہ اچھی کتابیں پڑھو جس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایسے واقعات دوبارہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نہ ہو، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے، اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔